Napenda kutakia kila mmoja ikaribisha mjina la bei ya Bwana wetu. Tubambe kumoyo mimbo ile tuliimba, weka macho yako tu paka yulu ya Yesu. Hivi atustariangaria shebe nyewe, lakini atustangaria tena kubengine, lakini atustaona tena mambo ili kunafika, biote bi kunafanyika, na biote binaweza kuwa kuna kutuangaisha. Njo pale sasa pe kuna timilika ile masauti inaandikwa Mathayo 17, na baliona tu paka Yesu tu. Kuona kwa hii namna tukupate leo, tupate tu kweli kweli kuangaria zaidi ya mamambo yote ile kunafika, biote bile bikunatufikia, tuangarie tu kwa Yesu. Kwa Yesu. Na ule muntu kwa imani anamuona Yesu kumsalaba, anapona na anapata wokovu pale pale. Akuikalake muntu ule anamuona Yesu kunjia ya imani na anabakia paka vile alikuya. Lakini kumsalaba tunapasha kuona Yesu mwenye kusurubishwa kufa, mwenye kufa kumsalaba, paka vile alimwanga damu njuu yetu na alitimiza na kuleta kwa neema ukombozi. Kukuba mingi be kunasema Yesu mwa wa muarishi ule alifanya naye mambo mwa isha kubakia arishi. Hapana, tukunasema ni njuu ya Yesu Kristo ule alianza mapu ya okovu. Ula alileta mana na kifukuzio kumapu ya okovu. Haina arishi njo arishi, lakini ni mapu ya okovu. Yesu Kristo njo kishina kia mambo mapu ya Mungu ya okovu hapa pa dunia. Wakati ile kwaya balikuwa naimba mwimbo ya kwanza, nilikumbuka Yohana wa kwanza sura yake ya 3 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 3. Napenda kuisoma mbele ya maombi. Napenda tushimame mbele ya ile. Yohana wa kwanza sura yake ya 3 mstari wa kwanza mpaka 3. Muone mapendo kani mkubwa Baba litupenda nayo mukutuita batoto ya Mungu. Na njo kile tuiko vile vile. Amina. Na njo kile tuiko vile vile. Njo kwa maana dunia yo haitujue, haitufamie juu dunia nayo haikumfamia yeye. Bapendwa, tuiko tangu sasa hivi batoto ya Mungu, na kile tutakuya bado hakiaonekana. Lakini hata vile tunajua kusema wakati kile tutakuya kitafanyika ama kitaonekana, tutakuya benye kufanana naye. Njuu tutamuona paka vile yeye eko. Mutu wote ule eko na hii tumaini ndani mwake, ajisafishe paka vile ye moya eko safi. Na milomba tuingie maombi. Baba wa mbingu, tunakupikia asante kwa moyo wote juu ya siku hii. Ipate kuwa siku moja mule ile weye ulifanya njuu ya okovu ya bale balipotea, juu ya matunzo ya bagonjwa na njuu ya baraka ya taifa yako. Siku moya mule
tutakuwa mfuraha na mshangwe kwa ajili ya msaada wako kumbele yako. Bwana mpendwa, unajua maangaiko ya kuachana na mahitaji, unajua maulizo, maangaiko, mahitaji banduku yetu bale beku mopitalo. Bwana, tunakulomba ukuwe karibu nabo. Bariki nduku Anderket, bariki nduku Bazer. Bwana, bariki bote bale balileta mahitaji. Onesha achanisho katikati ya bale banakutumainia na bale abakutumainie. Utusaidie tupate konema kumbele ya uso wako. Pachia imani yetu mamlaka, uwezo ya kimungu ile tuko nayo kufuatana na neno lako na jina lako takatifu. Bwana, kurudishwa kwa bitu kupate kuwa ukweli wa kimungu mkanisa yako. Na kuomba sasa hivi, Mwokozi mwaminifu, utoshe mu maisha yangu, mu moyo wetu shebote, byote bile bitakuwa bya kutuuji, bya kutulengamisha, bya kutuangaisha, byote bitakuwa kikwazo. Utupatie upatanisho na weye, upatanisho katikati yetu, mapatano na weye na mapatano katikati yetu, ushirika na weye na ushirika wa Roho katikati yetu. Tosha kushikiana kote mbaya, kukosana kote, tosha ndani mwetu byote bile bikuna huzunisha Roho wako. Utufanye tukuye batoto ya Mungu benye kuwa na akili safi, benye kuongozwa, kutembeshwa na Roho wako. Bwana, tunaweka na mawazo yote, mkusanyiko hii tunaiweka chini ya uficho ya damu ya mwana kondoo, na tunakuomba utuongoze kwa Roho wako Mtakatifu. Bwana, unajua sema niliandika hako maandiko moya fulani ya Biblia, lakini mishijue ni nini nitasema. Lakini Bwana, we moya weka masauti mumoyo wangu, mkinwa yangu, kupitia uongozaji wa kimungu na uongozaji wa Roho Mtakatifu. Utusaidie munema ya kusema na neema ya kusikia. Tunaacha ibada hii ya kimungu mu mikono yako, na tunakushukuru kwa vile utatubariki na utakuwa na shie mujina takatifu ya Yesu. Amina. Amina. Munaweza kuikala. Minapenda hapa sasa tuteke mashikio mkufuata mafikili ya neno. Napenda kufanya mapatanisho na masauti ile tushakusoma. Muone ni mapendo kani mkubwa Baba alitupenda nayo mukutuita batoto ya Mungu, na njo kile tuiko vile vile. Kama tuko batoto, ni kusema tuko vile vile bariti ya Mungu na wariti pamoja na Yesu Kristo. Sasa tunapasha kukomea, na sawa vile tuko batoto, Mungu aliweka mumioyo yetu roho ya mwana wake. Ile roho ikunalalamika kusema Baba wetu. Kwangu mie, hivi bintu ni bya bei sana. Mungu alituweka mumapatano moya ya batoto, banaume na banamke. Yesu Kristo njo alizalika wa kwanza katikati ya banduko ba mingi. Roho ilishukaka yulu yake wakati ilalingiaka mu Yordani mukutii
mkutii, na akasema, njoo hivi inapasha tutimize uwaki, tufanye uwaki yote. Wakati ile mambo ilifanyika na ubatizo ya maji ilifanyika, mambingu ikafunguka na roho ikashuka na ikaikala yule yake, na sauti moya ikasema hivi, huyu ni mwana wangu mpendwa, ndani mwake niliweka mapenzi yangu yote. Mnawazia ilikuwa ni siku ya yenga wala posho ya Pentekoste. Ni mule niligeuzaka, nilitafsiri mahubiri mzuri ya ndugu Branham, mwana kondoo na njiwa. Kulikuwa mwana kondoo wa Mungu. Yohana alilalamikaka mkusema, tazama mwana kondoo wa Mungu anayeondoa, mwenye kutosha zambi ya dunia. Hapa Mungu aliungana na hali ya bumutu. Mungu mwenye kuwa roho alileta mapashwa moya yulu ya mwili ya bumutu, ile lipashaka kutolewa juu ya ukombozi yetu. Alilomba mabutaolo pa mwili ya dunia juu yake. Juu muone, kufuatana na mwili yake Yesu alikomea mwekima na munema kumbele ya Mungu na kumbele ya batu. Nile andikwa, alianza kula, alianza kunya mwili yake ya bumutu. Alifanyika kuwa mutu na alikutanishwa mwenye kufanana na shie. Alianza kuchoka, alianza kulekea, alianza kulala, na banafunzi balisemaka, Bwana, wewe utuangaikie eko. Mwili yake alikuwa na hewa lufu, na njo kwa maana aliweza kufa. Njuu apate kuturudisha muhali ya kutokufa, shebale tuliingia mulufu. Sasa juu mwili hii ishipate kuharibika na ishibakie paka mkufa, lakini igeuzwe mwili ya kutokufa, mwili ya ufufuko. Mungu sasa kama saro alihomba mamulaka pa mwili hii, na mushikie ile naandikwa mbarua kwa Warumi. Hii nayo ni ya mafaa sana juu yetu shebote bale tunapenda kushiriki mkunyanyuliwa. Roho ya hule alimfufula Yesu Kristo toka wafu inapasha vile vile kuikala mumili yetu ya lufu njuu ya kuipatia tena bujima. Warumi sura ya 8 mstari ya 11. Sasa kama roho ya hule alimfufula Yesu Kristo toka wafu, roho ile inekala ndani yenu, ule alimfufula Yesu toka wafu ataleta bujima vile vile kumili yenu ya kufa kupitia roho yake. Njuu ile roho inekala ndani yenu. Ni ya mafaa sana roho ya Mungu ipate kuikala ndani ya mili yetu ya lufu, ikale mili yetu ya lufu. Mtu mmoja jana aliniuliza na mtu mwingine leo kusema, baminifu banapasha kuona je mambo ile naangaria mambo ya kuchoma maiti kisha kufa kwa mtu, bale banachomaka mwili yabo maiti kisha kufa kwabo. Sasa waziwazi yote nitasema hii maulizo ya hivi kuna nyuma sana njuu shiaonaka hata kushikia mwaminifu mwe ule anafanya kusema maiti yake bapate kuichoma baipitishe kumoto. Na mina wazia kusema mwaminifu hakuna nkosa ila anaweza kufanya saa ile pa mambo inangaria mwili yake, saa kuichikia kusema bapate kuchoma mwili maiti yake.
mimi nawaza hii ni mambo kosa mkubwa sana kumbele ya Mungu na maumbile takatifu, kama inaandikwa maandiko takatifu, na niko na misomea hayo juu mpate kujua kusema mishikubitayarisha hii. Lakini tulisema kwa Bwana paka vile Bwana kunaongoza kunatembesha, tukunapata byote toka mikono yake. Muntu abakumuumba kutoka kumaivu, lakini ni kutoka kubulongo. Sasa ni kutoka bulongo muntu bare mutoshako na atarudia ni kubulongo. Tunabishikia mzuri hapa ni njuu kushikwe kujama hata kumoya mumoyo ya mwaminifu pa mambo ilinangaria hii maukweli ya andiko. Mwanzo sura yake ya 2 mstari wa 7. Sasa wa milele Mungu akafanya mtu kutoka mwanamume kutoka mbulongo na akapumua mumpua yake pumzi ya uzima, na mtu huyu akakuwa kiumbe kinye kuishi. Mina jua tu mzuri kusema bengine abapende mambo ya kufufuka, abapende kuchikia kufufuka, banapenda bashipate kukumbuka kintu hata kimwa kia maisha hii ya zamani, byote bishimike. Na sasa bojo barisemaka kusema maiti yabo wala maivu ile tabaki yake ile batachomaka mwili yabo bataitupa mumpepo ipepuke. Sasa na milomba mwambie mkalamushe kila mwaminifu ashipima hata kuifanya wala ashipime kuchikia baifanye. Niko na misomea kuko maandiko mingi ya Biblia na wazia vile, lakini niko na misomea mwa Korinto wa kwanza na kabisa wa Korinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 44. Wa Korinto wa kwanza 15 mstari wa 44. Iko na pandiwa beku na ipanda sa mwili ya asili. Mnaona ile andiko hapa? Hapana maivu, lakini mwili inapandiwa kama mbeko ya asili na inafufuka kama mwili ya kiroho. Paka vile kuko mwili ya asili ya mwili ya mnofu, kuko mwili ingine vile vile ya kiroho. Tunaweza kuendelesha kusoma hapa, lakini juu ya kuisha kusema kumalizia na hii kuisha mambo hii, tunapenda hapa kusema hii baminifu bakweli, mambo ilangara baminifu bakweli kama bo beku mujama ya bantu bale abamini bengine banziemo batanguriemo kubambia mbele ya wakati yabo kufa, bapate kusema sa mapenzi yabo ya mwisho, kusema banapenda majiko yabo ifanyike paka vile ilifanyikaka kunakuwa miaka mingi. Ni kusema majiko moya kujika maiti yake ile banaiweka mukaburi. Mimi nasema waziwazi pa ile. Mungu atusaidie kwa neema yake tupate kubamba hii mambo kumoyo wetu. Napenda sasa hivi tuende masauti moya upekee, ni Zaburi 114. Zaburi 114 inakuwa sa kilalo mu agano la kale na kanisa ya agano jipya. Sa vile mnawazia, tunaamini ya kusema Mungu alileta mfano mchakula Israeli kama taifa, na alichakula muagano jipya kanisa moya ya malugha yote ya mataifa yote na manchi zote. Zaburi 114. Zaburi hii inaanza na hii msemo mkubwa haleluya, maana yake Bwana asifiwe. Wakati ile Israeli alitoka mu Misri, nyumba ama uzao wa Yakobo
balitokaka mtaifa ya lugha ya kigeni. Hivi Yuda ikakuwa hekalu takatifu ya Mungu, Israeli fasi ya utawalo wake. Bahari ikamuona na ikakimbia, Yordani ikarudia kumkongo. Milima ilikuwa na luka sawa nyama, na mabonde na milima midogo ilikuwa kama mkondo. Tushimamie mbele kwanza hapa. Mungu alibebaka taifa kuchakula taifa moya katikati ya mataifa yote. Aliambia batoke. Alikutanaka na Abrahamu muuri Mkaldea kule ngambo ya muto wa Efrat. Alibatosha mkuabudu na mkupotea kwa wapagani. Alifanya agano naye Abrahamu. Mungu alifanya na Abrahamu na agano, alimpatia malako. Na kupitia Abrahamu, Isaka na Yakobo, kupitia bale Mungu akaita taifa moja Israeli ipate kuwako. Aba Mungu alifanya nabo agano na alibatangazia taifa hii malako na sheria na maamri na maagizo. Sasa Mungu anasema, ninataka kusema Mkumbukumbu la Torati sura ya 4, shikuitayarisha hii nayo kabisa shikuitayarisha, lakini nawazia iko yenye kuandikwa humu kusema haina taifa ingine ile yeye alichakulaka. Kumbukumbu la Torati sura yake ya 4 mstari wa 35. Ulikuya kuona na njua kujua kusema wa milele ni Mungu pekee, na hakuna Mungu mwingine nje yake. Toka juu mbinguni alikusikilizisha sauti yake njuu ya kukufundisha, na hapa pa dunia alikuonesha ile moto yake ya uwezo, na katikati ya moto weye ulishikia masauti yake toka katikati ya moto ile. Kisha mstari wa 39, jua kusema, jua hii leo na ibambe kumoyo wako, kusema wa milele njo Mungu yulu mbinguni na hapa chini pa dunia, na hakuna mwingine. Na pa hii tena mstari wa 33 na 34, Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 33. Kama taifa inashikia sauti ya Mungu kusema toka katikati ya moto sawa vile ulisikia, na kama inaendelea kubakia mkuishi, wala kama Mungu alipenda kujaribu kuya hapa pa dunia njuu ya kubeba taifa hii katikati ya taifa ingine, kupitia majaribu, kupitia maalama na maishara na bingine. Musa akasema kupitia Roho taifa ya Israeli, mweye mulimuona na mulimsikia. Munakuya bashuda bale baliona na balisikia ufunuo ya Mungu mzima. Ule Mungu alishuka toka juu mbinguni mpaka hapa pa dunia. Hapa pa dunia pa bulongo, pa mulima, balikuwa naona ile moto mkubwa yenye kutoka kumbingu, na kumbingu sauti ilianza kusema. Lakini Mungu alikuwa mumbingu, na alikuwa tena mwile wakati moya alikuwa pa mulima tena. Mungu anaweza kuwa fashi yote. Bantu biko nguvu sana bashikie hii. Beko na wazia kusema kama Mungu ku Zurich ashezi kuwa tena fashi ingine ku New York. Mungu ekufashi yote. Ekunasema mbingu ni kichi yangu kia enzi, na bulongo fashi na kanyangia mikulu yangu.
Munashikia hii, munashikia maana ya hii. Mbingu ni kiti kyangu kya enzi, na bulongo fashi na kanyangia mikulu yangu. Eku fashi yote yulu na chini. Yeye anayala dunia ulimwengu yote, na anashimamia kila kitu kupitia neno lake la uwezo tele. Lakini eku tena na taifa muagano la kale na agano jipya. Taifa moya muagano la kale ni taifa ya Israeli, benye kuitwa na benye kutoka mu mataifa yote malugha yote. Na muagano jipya Israeli ya Mungu bazaliwa ba kwanza. Mukumbuke hii, wakati ile Mungu alitoshaka taifa ya Israeli mu Misri, munaweza kuisoma mukutoka 12, mwana kondo moya bari muchinjaka na damu bari itumiaka kuiweka pa milango, pa vizingiti ya milango, na njo pale njina ya kanisa wala makutano inaonekana kwa mara ya kwanza. Mpaka mbele ya ile kulikuwa paka taifa inchi, lakini musura ya 12 ya kitabu ya Kutoka, jo mule njina ya makutano kanisa inaonekana mara ya kwanza. Damu ya mwana kondoo ilimwangika, na Bwana alianza makutano kanisa. Taifa moja ile ilifanya makutano yake kanisa yake juu apate kuikala mondani. Musikie tena masauti. Tusome Zaburi 114 mstari wa kwanza. Wakati ile Israeli alitoka Misri, uzao wa Yakobo balitoka mu inchi ya taifa ya lugha ya kigeni. Hivi Yuda ikakuwa pali takatifu ya Bwana, na Israeli fasi yake ya utawala wake. Hivi Yuda inakuwa pali patakatifu, Israeli fasi ya utawala wake. Munavumbula chanisho, fashi ya utawala ilikuwa naenda fashi mkubwa kabisa. Muyote mulikuwa kabila 12 fashi ya kutawala kwa Mungu, lakini pali patakatifu ilikuwa nipaka Yudea, aina Yerusalema yote. Israeli fasi yake ya utawala, lakini Yudea ni fasi yake pali pake takatifu. Malako likuwaka nini? Ile lifanikaka mu matabiri ku kabila ya Yuda. Kumbukumbu la Torati 49. Sijue kama naweza kuipata hapa. Ni kwako juu kutatoka juu yangu. Natoka kusema nini? Hapana, nilitaka kusema ni Mwanzo 49. Mwanzo 49. Ni yeye atatawala Israeli. Mushikie tena ile landikwa hapa. Nasoma mkitabu ya Mwanzo sura yake ya 49 mstari ya 8. Yuda, ni weye ule banduku yako batashangilia. Mkono yako itakuwa panshingo ya badui yako, kumbele yako batainama wana wa baba yako. Yuda anakuwa simba kijana, na kwa ule nyama ulienda kubamba ulilamka, mwana wangu, na nakunjama kumagoti, anaikala kama simba mwanaume na mwanamke. Nani atakuwa kumuishi pale? Mushikie unabii matabiri. Bakora aisitaenda mbari ya Yuda, wala nkontwe ya shefu aisita toka kama mikulu yake, mpaka na pale atakuya hule yeye anastahili, na taifa yote itamutii. Mushikie tena mstari ingine, mstari ya 11. Anafunga mpunda na mtoto yake kubakora ya mzeutuni, na mtoto ya mwanapunda kuile muchi yenye kunyoloka ya heshima ya matawi. Mnashikia, unaweza kuisoma. Akambia wanafunzi wake, mwende mkatafute mwana mpunda na mtoto yake, punda na mwanampunda, na museme hivi kama namiuliza, Bwana ekunaye mafaa. Na sasa atamirudishia yeye. Mwabote msha kuisoma? Nini? Iko ni Mathayo, napasha kuisoma tena na hii nayo.
na wazia niko nasumburia na batu bale abasomake tu magazeti ya chiku yote wala kufuata mabari, lakini batu bale kweli kweli mzuri banajua maandiko takatifu. Mathayo sura ya 21 mnaweza kuisoma. Kuingia kwa Yesu Yerusalema inasemewa hapa mstari wa 2, na mwende na amri, mwende mkini yenye kwa kumbele yenu, mutakuta punda na mwanampunda benye kufungwa pamoja, mufungule na muniletee yeye, na bingine mnaweza kubisoma. Mushikie mambo hii kwa hapa. Bwana ashipende tu kanisa moya ya dunia yote mzima, kanisa tu vile kunjina, ila anaona safashi yake ya utawala, lakini Bwana anataka ndani ya kanisa hii apate kukua amo na bibi harusi. Ndani ya kanisa anapenda katikati ya bale benye kuitwa akuwe na bateule benye kutayarishwa, bale banakuwa hekalu ya kitakatifu. Na ntamionesha karibu hapa kufuatana na maandiko takatifu ni banani. Tuko nasoma mala ingine Zaburi 114. Sasa Zaburi 114 nikisema mstari wa 3 na wa 4, mnajua mambo yote mzuri humu na hapa nasemewa. Zaburi 114 mstari wa 3 na wa 4. Mstari wa 3, bahari ikamuona na ikakimbia. Bahari iliona kanini na kukimbia? Ni kile wa milele Mungu alichakulaka kama fasi ya utawalo, kama Israeli na kama hekalu takatifu, na bahari ilimuona na ilikimbia. Hata Yordani nayo ilikageuka kiarudia kumkongo. Bapendwa, mkusoma hii masauti siku ya 3 magharibi ilipita hii, ilinitembea mu maungu yote mjima. Bahari ilimuona, wana Misri balimuona, Yordani ilimuona, Waamuri, Wayebusi na bote bale balikuwa pale balimusikia. Batu bote balikuwa pale bakavumbula kusema Mungu wa mambingu alikuwa na taifa yake pa dunia, na katikati ya taifa yake kulikuwa kundi moja kidogo yenye ilikuwa kama hekalu yake takatifu. Mule aliwezaka kuonekana ye moya. Mstari wa 5, ulizo hii banauliza, unaona nini bahari juu upate kukimbia? Na mimi kunajiuliza, bahari mwekundu ni nini ile kufikia? Ni nini nafanika? Nini na kufikia? Wakati ile ulikimbia uliona nini? Juu ya nini ulirudia kumkongo? Juu taifa ya Israeli ipate kupita pakavu, papashi ya kukauka, itambuke papashi ya kukauka. Jina ya wa milele isifiwe. Bahari ilimuona. Bahari iliona kusema Mungu alichakula Israeli kama fashi ya utawala wake na Yuda kama pahali pake takatifu. Bahari ilimuona. Na kumbuka hapa masauti ya ndugu Branham inaandikwa fasi moja tena mzaburi na hata vile mkitabu ya Musa kusema nguzo ya moto na ya wingu ilikuwa na shuka kila mara. Na ilikuwa natokea wapi? Ilikuwa nakuya pa mlango ya hema la kusaniko. Kule mule mulikuwa pali patakatifu pa Mungu hapa pa dunia. Maskanya, hema la kusaniko, fashi ya ufunuo wa Mungu na ya neno la Mungu pamoja na Musa. Njo kutokea pale Mungu anaanza kusema. Mungu anakumbuka mambo ya Musa, Aruni na Mariamu. Na Bwana alisemaka, leo tasema
mukusanike kumulango ya hema la kusanyiko. Sasa Mungu anasema, kama kuko nabii katikati yenu, miye tajifunua kwake kupitia maono na mandoto. Ntasema naye, lakini abina vile vile na mtumishi wangu Musa. Kwa Musa niko nasema uso kwa uso, macho kwa macho. Kulikuwa batu bale balikuwa na shiriki kuzungumza na Mungu pamoja, na kulikuwa batu bale balianza kuonekana waziwazi kwa Mungu, na vile hivi sasa ilikuwa ni Bwana. Lakini tulipitia mambo hii, hatuna na mafaa ya kuisemezea tena ndani kabisa hapa. Mungu ni roho. Sasa saa vile roho, hakuna mtu ashakumonaka Mungu. Njo ile inaandikwa mu Injili ya Yohana musura ya kwanza mstari ya 18. Lakini kama batu balimuona Mungu ni kama Bwana mumufano ya kuonekana. Muile mfano Mungu alionekana, alitembea mbustani la Edeni, alionekanaka kwa Yakobo, alikutanaka na ya Abrahamu chini ya muti wa terebent, fuatana na Mwanzo 18. Lakini kulikuwa batu ya hivi pa dunia, na mnaijua wakati ile Musa alishukaka toka pa mlima masiku 14, uso yake, kumacho yake kurianza kuangala kutokea utukufu ya Mungu. Inaandikwa kusema balimuona Mungu, balikula na kunya kumbele ya Mungu. Ni nini iko kwetu leo? Napasha kuuliza ulizo mnamna ingine. Mungu kunangaikia kufanya nini leo? Na kile Mungu kunangaikia kufanya leo kinapasha kuwa angaiko ndani mwako na ndani mwangu. Tunaweza tu kutaka paka kile Mungu yanataka. Njoo kama shia tuyafikia mkipimo ya vile, Mungu atusaidie kutufikia mkipimo ya kuwaza vile. Ni nini na kufikia bahari? Njoo upate kukimbia wa milele. Aliangalia nguzo ya moto na nguzo la wingu. Alisikilizaka sauti yake, aranza kusema na kumwambia Musa, sema wende beba bakora yako na uinyangule yulu ya bahari, na mie nitaikabula bahari, taikabula mbipande biwiri. Maandiko takatifu kunasema wazi, maji ilikuwa kumangambo yote mbili sabi bumbashi. Mwambie imambo muntu la shamini, atakuacha tu na atakwambia sema huku muntu na malaria kichwa anapasha kwenda kuna munganga. Hapana tena. Abina nguvu kwangu kwa mimi kusema Mungu ni mwenye uwezo tele. Yeye ulaliumba mbingu na dunia na bahari na byote binye kuwa hapo mondani. Sasa atashinda kubamba mpango yoyote. Yeye ulalibiumba. Mungu ni Mungu. Kunasema na inaandikwa, kunaleta amri na mambo ile nafanika. Kunaleta amri na kitu kinakuwako. Neno ya Mungu haiwezi kurudia kwake bila kutenda. Ikunafanya kenye kila litumia. Ni nini na kukimbisha bahari wewe Yordani unatupa mkongo? Ni nini kwenu milima mupate kuluka kama wanyama? Mwenye milima kidogo sankondo. Musikie sasa mstari wa 7. Mukumuona tu wa milele, bulongo tetemeka mukuona Mungu wa Yakobo. Yeye kunageuza mwamba inakuwa kijiba na ribwe inakuwa chemchemu ya mai. Tuone vile Mungu na wapi Mungu anapenda kufanya makao yake mwagano jipya. Tuko na malako hii, ntaikalaka katikati yabo
ntakuya Mungu wabo na bo batakuwa taifa yangu. Minawazia ni sura ya 6 Wakorinto wa pili sura ya 6, Wakorinto wa pili sura ya 6 mstari ya 15. Inatupatia maana ya masauti hapa. Wakorinto wa pili 6 mstari ya 15. Kristo anaweza kupatana na shetani? Wala ni mapatano kaniko katikati ya mwaminifu na mpagano? Ni mapatano kaniko katikati ya hekalu ya Mungu na masanamu? Njushie tuiko hekalu ya Mungu mzima. Paka vile Mungu alisema, ntaikalaka na ntatembeaka katikati yabo, takuya Mungu wabo na bo batakuya taifa yangu. Njo kwa maana tokeni katikati yabo na mwachane na byote. Bwana anasema mushibambe bintu bile biko bichafu, na miye sasa hivi ntamipokelea. Ntakuya kwenu, ntakuya baba kwenu, na mweye mtakuwa kwangu batoto banaume na banamuke. Bwana anasema, mwenye uwezo tele. Tunashikia mzuri masauti ya Magano Jipya kusema ile Bwana alibeba kutoka Mwagano la Kale kusema ntaikalaka na ntatembeaka katikati yabo na mie ntakuya Mungu wabo. Asa hii mambo inapasha kuonekana kusema bantu bali banatushunguluka baone bahari na bulongo, inapasha bionekane waziwazi kusema Mungu ashikushimamia tu pa kulaka bintu, lakini eku kumukongo ya bila rilaka na eku na bifanya bila rilaka. Sasa ulizo ni hapa, je, sasa hekalu ya Mungu itapatana na masanamu? Tuiko hekalu ya Mungu, Mungu mzima. Paka vile Mungu alisema taikalaka na tatembea katikati yabo. Na msikie sasa, mshikie. Kama pamoja tusha kufanya hekalu ya Mungu, mnaamini ya kusema njo vile biko? Mnaamini ya kusema njo vile biko? Ndiyo. Sasa je, sasa Mungu anapenda kutembea? Je, tu mambo hii itaonekana? Ni wapi Mungu anapenda kuikala? Pembeni yako wala pembeni yangu? Hapana, ndani yako, ndani yangu. Tunashikia mzuri hii. Kama shinjo tushakuwa hekalu ya Mungu, sasa hivi Mungu ashezi kuikala inje yetu, ni kusema inje ya hekalu yake. Mungu anapenda kuikala ndani ya hekalu yake, na hekalu ya Mungu iko takatifu, na njo kile mwiko. Masauti kani mizuri sana. Sasa hii masauti inapasha kuya ukweli, na msikie ni mumana kani mambo hii na iko juu. Ni mumana ya masauti hii inasemewa hapa, mutoke katikati yabo na mujitenge, mwachane na byote. Bwana nasema. Sasa hapa mimi naweza kuuliza, kama tulishikia kifukuzio yenye kya ujumbe wakati ya mwisho, aina tu maufunuo ile mizuri pa umoja wa Mungu na bumungu, mambo ile ilifunuliwa kwetu na Roho, kusema Mungu alijifunua mbingu kama Baba, hapa pa dunia Mungu alijifunua ndani ya Mwana, na ekunekala ndani ya baminifu kupitia Roho Mtakatifu. Lakini mumambo paka ile na muangaria kusema yeye eko na nabakia Mungu mmoja milele na milele. Mungu yulu yetu, Mungu katikati yetu, na Mungu ndani mwetu.
lakini abishie pale. Aishie pale. Kama kunaongezeka ubatizo wa Biblia, mafundisho yote paka vile Mungu alitupatia kwa neema, sasa ni weye na mie njo bana tulomba hapa, bana tuita kwa Mungu. Mungu anasema kubale baliitwa kutoka juu bapate sasa hivi kujitoa kwake sasa hivi, njuu ya kufanya hekalu takatifu ya Mungu mzima hapa pa dunia, fashi mule Mungu anaweza kuikala ye moya mnamna ndani ya mutu moja. Sa vile tuko sa vile Paulo kunasema fashi moja, hekalu ya Mungu mwili yetu inakuwa hekalu ya Mungu, na mtu lanaribisha mwili hekalu ya Mungu, Mungu atamuharibu. Aina vile pamoja sasa tunafanya hii hekalu takatifu ya Mungu hapa pa dunia. Na sasa tunafika pa mambo hii. Mumaandiko yote 7, Ufunuo sura ya 2 na ya 3, ujumbe ya Mungu inatangaziwa kubaminifu bote kabisa. Kisha kunakuya ukalamusho. Ule kuna mashikio juu ya kushikia, ashikie kile Roho ikunasema kumakanisa. Na bale ndani ya kanisa, mukizazi fulani ya kanisa, kwabo bali Mungu alipatia mashikio ya kiroho juu ya kushikia na kupokea kile Roho ikunasema, kuishikia na kuielewa mzuri. Ni bale be kunatoka kweli kweli mubyote juu ya kufanya hivi, kisha ile muungano ya batakatifu juu ya kubatizwa pamoja mu mwili moja. Hapana tunkunji moya ya bantu ya kiroho bakuchamuka be kunasema mambo ya mwenjilisti. Ule mwenjilisti eko nafuata manjia yake, eko nakombania mafundisho yake, na eko nafanya bintu sa vile beko nafanya bintu fashi yote. Hapana. Hii sauti banaisema kubale balisikia ujumbe ya mwisho, na tukunaishi mukizazi kia mwisho kia kanisa. Banani baliamini hiyo? Banani baliifuata? Na ni banani balitoka fuatana neno ya andiko? Ufunuo 18. Inapenda tena kusoma juu ndugu Branham alianzaka kuitaya mala mingi. Ufunuo 18 mstari wa 4. Sasa nikashikia sauti ingine kulalamika toka mbinguni, mutoke katikati yake, mweye taifa yangu, njuu mushipate kushiriki kumazambi yake, na mushipate kupigwa na mapigo yake, kwa maana zambi zao, mazambi yabo inayala sana mpaka kumbingu, na Mungu alikumbuka uovu bubaya bwabo. Hii ni wakati ya mwito kutoka ya bale balitakaswa na neno, balisafishwa kwa damu, njuu ya kufanya hii hekalu takatifu ya Mungu hapa pa dunia, kuweza kuya makao ya Mungu mkiroho. Njuu sasa Mungu apate kuikala ye moya na atembee na atende katikati yetu. Na hii mnamna kusema mambo hii ipate kuonekana na tupate kuisikia mbele ya ile atufurahie. Na njuu Mungu alitupatia malako mneno lake, tuko na yamini, na sawa vile tunayamini tutaiona kufanyika. Na sawa vile mnaona bengine banachoka, na mie nitashinda kukatala kusema. Na mie pale nilikuwa nafika ku gare centrale ya Zurich,
nilisikia na mie banatangaza kusema hapa tunafika ku gare centrale ya Zurich, na nilipasha kushuka, lakini njo pale nililala. Sasa wakati ile banasema mashua, banasema inje mashua inapasha kwenda tena fashi fulani na fashi fulani, pale nikashutuka, nikalamuka na nikakimbia mbio mkushuka. Ila ina kusema hapa mnapasha kulala huku hapa kumbele. Huku hakuna mashua ilishimama, lakini hapa ni mashua ile kumumwendo. Hapa tu kunasikia wakati neno ya Bwana kunahubiriwa, na ule mtu anachoka, mwenye choka ambia ule kumpembeni yake njoo apateko kumwangarishisha na kumsaidia ashipate kulala. Sasa vile neno ya Mungu ni ajabu. Hii mawazo iko mzuri. Mungu akubariki. Turudie kuima sauti mzuri kabisa. Mweye taifa yangu. Na njoo pale achanisho ikunonekana sana. Nani ule leo ashiseme ni wa mtaifa ya Mungu? Wakati ile mnasikia mtu wa Islamu, wa Muislamu kusema, nasema bananjika tana magazeti kusema alisumburia, alisema alihubiri kubaminifu bamingi. Bile banamini ni mambo ingine, lakini beku nasema kubaminifu, alisema na baminifu, na ule mtu wa muji ya milima 7 nasema na nasema kubaminifu, na ule mtu leo nasema paka na kubaminifu. Papagano benonekana biko saba ikalake kotena. Dunia yote inakuwa bantu bote ni baminifu. Na ule anajua, Yakobo sura ya 2 anajua mzuri kusema na shetani anaamini, anajua sema Mungu kwako na anatetemeka. Ile haina na maana hata moya. Mtu ule anaamini ndani mwangu vile maandiko inaisema, njo bile tukunasoma neno la Mungu. Sasa njo pale nilivumbula bile balikuwa shakuanjika mkunji moya kanisa mwa banalita ba Kristo benye kwa na kavumu sana. Misemo ile banaanza kusema ni nini? Barianjika Yesu ni Bwana. Na mkisoma mzuri Warumi 10 inaandikwa Yesu ndiye Bwana. Haina Bwana tu, lakini njo mwenye Bwana. Bamingi abangarishishake achanisho pale. Kuko babwana bamingi, lakini Yesu njo mwenye Bwana. Na kama Bwana yeye ni Mungu mwenye kuonekana mumwili. Na aliweza kusema ula ananiona anamuona Baba. Nje utasema kuuliza kusema utuoneshe Baba. Hapa ni kusema saa vile mubizazi byote vya kanisa, kundi moya ya bashindaji ilitoka kwa sauti ya Bwana. Ni kusema bale balisikia neno ya siku, baliipokea, balichikia bile balibahubiri kufuatana na mapu shauri ya Mungu, mapu ya wokovu ya Mungu mwakati yabo, mumashiku yabo. Ni bale sasa njo batakuwa mufufuko ya kwanza. Musiku ya Musa, wakati ya Musa batu baliweza kuamini mpaka ile ilihubiriwa mwakati ya Elia ni bile bilikuwa nahubiriwa, na mwakati ya Yohana Mbatizaji vile vile. Na hapa nasema ule mwenye bibi harusi ni bwana harusi, na rafiki wa bwana harusi kunashikia lalamiko ya furaha ya bibi harusi. Na nasema hii furaha yenye kuwa yangu inakuwa tele sana, na damu bado haikuwa yenye kumwangika, agano jipya bado haikuwa yenye kufanyika, lakini Yohana alijuaka kusema alitayarishaka bitu, na bote bale mnyaka mujumbe yake ya ile wakati batamfuataka Bwana na batamini ndani mwake. Njuu yeye ashikutayarishe taifa moya juu yake ye moya, lakini alitayarisha juu ya Bwana. Niko namiambia hii mambo na furaha mkubwa muinjili ya Luka na wazia Luka sura yake ya 1 mstari ya 16. Sasa zingine sehemu ya mwisho ya mstari ya 15. Luka sura yake ya 1 kipande ya mwisho mstari ya 15. Yeye atakuwa mkubwa kumbele ya Bwana, na sita kunyaka mvinyo wala mpombe ya kulewesha, na atakuwa mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu tangu kuzalika kwake.
atarudisha kwa Bwana Mungu wake wana batoto ya mingi ya Israeli, na ni yeye atamtangulia muroho na uwezo wa Eliya, juu ya kurudisha moyo ya bababa kubatoto na bakukosa kutii, kubarudisha ku hekima ya Benyaki, juu ya kukusanisha taifa mwenye kuwa tayari juu ya Bwana. Amina. Hii njo kazi ya Mungu, ile Mungu alileta juu ya ujumbe ya mwisho ile tuko napata na tunaweza kuitangaza na shie, njoo tupate kuleta na kutayarisha taifa moya yenye kuwa tayari juu ya Bwana. Taifa moya yulu yayo inaandikwa, yulu yayo tunaweza kusema na bibi harusi wake alijitayarisha. Hapa haina mambo ya kanisa, lakini hapa ni mambo ya bibi harusi ule anaitwa kutoka mukanisa sasa hivi hapa. Na bibi harusi huyu wa mwana kondoo ndani yeye anafanya njoo anakuwa hekalu takatifu ya Mungu hapa dunia, na inakuwa fashi ya kuonekana kwa Mungu mwenyewe. Mungu ataikalaka na atatembea katikati yetu. Tamipatia alama moya mu maandiko takatifu, Ufunuo sura yake ya 3. Andiko ya mwisho mnaweza kuisoma, shina na mafaa kuifanya hapa. Mkizazi kia mwisho kia kanisa, Kristo banamuonesha kumlango inje na ikuna pika odi. Aina vile na ikuna pika odi. Njo ali ya kizazi kia mwisho kia kanisa. Ndani batu kuna imba, kuna lalamika kwa furaha, kuna toa mlalamika kwa furaha na kushangilia, kuna ubiri. Na inaonekana bintu bimwa bya uwezo sana bikunafanyika. Lakini inapasha tena ifanyike. Njoo Bwana apate kusema msiku ile, mutoke katikati yangu, mwende mbali na mie, shimifamie. Leo hapa tunaweza kuona waziwazi ni wapi kuko makanisa, kule kunakuwa kazi mwa batu kuonekana ya kikanisa, batu batakatifu na roho mwa ya kizehebu, mule batu kunafaa ya mingi sana. Na bibi harusi katikati ya bibi harusi ule anaitwa kutoka hapa sasa, na bibi harusi ule alivumbula ni mambo gani kunafanyika leo. Ni kusema kuya mapatano na Mungu na neno la Mungu. Mioyo zetu itayarishwe kutumikia na kufuata Bwana mkutii, kujama kote kwa ndani kutoshwe na kushikwe batu wala mandemona ishipate kutuhakikishia wala kutuambia vingine, lakini tujue kweli kweli kusema hii njo kweli kabisa. Sijue kama tashikia mzuri hii, lakini ndugu Branham alisemaka siku moya mukusema njuu yake ye moya, alisemaka hivi: aina mie njo tegemeo tele, lakini tegemeo yangu ni neno. Niko nasema na mie mambo mwamua kwa moyo wote. Aina muntu ule kunatumikia Mungu wala muntu ule nahubiri neno njo anakuwa tegemeo yako, lakini tegemeo yako na yangu, tegemeo yetu shebote ni Mungu na neno lake takatifu milele na milele. Tunashikia mzuri hii. Saa zingine njuu ya kutakatisha tunajua kusema bote bale beku ba Mungu batashikia na bataichikia neno la Mungu njuu ya wakati ya leo. Mine ndaka mainchi ya mingi na mafashi ya kuachana ya mingi, na niko na nyolosha ako batu mawakati ya kuachana, na miaka mingi niliona ako benjilisti bakubwa bakavumu
kubakia nje ya pazia. Mwazieko mambo hii, mapazia hii mbili natoka huku na huku kumbele, banafanya mambo ingine yote, lakini abatangulie vitu, na kwa kushutukia tu banasema hapa sasa ni neema yangu mkubwa kwangu kumionesha mutu wa Mungu wa siku ya leo, mutu wa wakati ya leo. Ilikuwa paka ya kushangaisha, lakini mutu hakukuwa mutu wa siku. Yeye hakukuwa na neno ya siku, yeye hakukuwa na ufunuo ya siku ya wakati, hakukuwa na ujumbe ya Mungu wa wakati. Kama Mungu anatuma Yohana saa mutu wa siku wa saa ile, ni kusema alikuwa na neno ya siku, neno ya saa ile, neno ya siku ile mwakati yote. Neno ya wakati ile ya siku ile, na njoo ile na mie naamini mwakati ya leo, bila kushimanga wala kusemezea bibaya, na bali tuitaka na shie kuifanya na kuangarisha vyote maandiko. Kama tunangarishisha mambo ya batu bote manjina, bantu bote bakavumu, tuko na vumbula kusema beku na batiza bote vile bote bingine kuna batiza kufundisha yulu ya Mungu, bote banafundisha yulu ya Mungu, na tukienda kumwisho ya vyote boka bukubwa bunatubamba. Na Ufunuo 17 inaonekana kwetu mama na batoto banamke bake ba mingi bale balejitowa kubusharati ya kiroho kumbele ya Mungu na neno lake. Lakini kulikuwa mutu wa wakati ya leo ulalipasha kutembea mkwachana na bote bengine, na tuna na haya na tukuna isema waziwazi, paka vile Bwana Mungu alimuitaka Musa, alitaka Abrahamu, alitaka Eliya, alimuitaka Yohana, alimuitaka Paulo, na vile vile Bwana moja moja njo ulalimuita mupendwa wetu ndugu Branham kwa sauti moya ya kushikirika. Malaika wa milele ashikuku yake tupaka moya kutoka kwa Zakaria pa mazabau ya kutolea zabihu kumtangazia Yohana Mbatizaji, Zakaria kuzalika kwa Yohana Mbatizaji. Ashikwendake tupaka kwa Maria kusema Maria alipataka neema kumacho ya Bwana. Hakukwaka tukusema kwa Danieli kumwambia wewe uko mtu mpendwa, wakati ile ulianza kuomba neno la Bwana ilitangaziwa kwangu, na mie sasa bali nituma kwako njoo ya kukuangazia pa mambo litafika. Inaandikwa mu Waebrania sura ya kwanza mistari 3 ya kumwisho kusema bamalaika ni maroho yenye kwa mkazi banaituma njuu ya bale banapasha kuriti okovu. Na yamini na mie vile vile kweli, paka vile ndugu Branham alisema wakati lalileta ushuda wake, na akasema niliona ile mwangaza mkubwa kuingia mnyumba mule nilikuwa ilitoka yulu kaingia, na niliangalia mule mkuluaru kushutukia, niliona mikulu ya ule alikuya. Nililamusha macho na alisema ngozi yake ilikuwa dark completed, maana yake ni kusema ilikuwa ya ngozi ya mweushi, aina sa vile tunaweza kuiona kwa mtu wa Kuisraeli, na alionesha aliweza kuwa na kilo fulani alisema, na vile vyote alionekana alifasiria. Na ndugu Branham alikuwa sa mtu mwenye kufa muboka, na malaika wa Bwana akasema usiogope, mie bananituma toka kuwepo wa Mungu njoo ya kukupatia hii amri, kukupatia hii kazi, na yamini kwa moyo wote na kwa nafsi yangu yote. Lakini namini tena zaidi ya ile, namini tena kusema bote bale balizarau huyu mutu wa Mungu, bale balipita nje ya kile Mungu alifanya, na balipitisha bengine ba mingi kumbele. Shiku moya batasambaka,
Wakati Mungu anatuma mutu, inaandikwa sawa vile Bwana wetu alisema, kama mimi natuma mutu na batu banampokea, nani anampokea? Ule muntu anampokea, ananipokea ni mie, na ule muntu anamsikia, ananisikia ni mie. Mungu alitangaza ujumbe moya ya mkazo kutaifa yake leo hii, kunyoloshwa mafundisho, mwito kutoka mapatano tele na neno ya Mungu, mpaka na pale tupate kabisa kabisa kufanya kuwa hii hekalu takatifu ya Mungu, kama kundi yenye kuitwa kutoka, benye kusafishwa mdamu wa mwana kondoo, kusafishwa ndani ya neno la kweli. Mule mambo yote ile inaweza kufika mbio mbio, inasafishwa. Tunarudia hivi kuma sauti ya Yohana wa kwanza sura ya 3. Mutu ule kuna tumaini ndani mwake, kuna jisafisha paka vile yemo ya ikusafi. Na masauti ya Ufunuo, ule mutu ekusafi ajisafishe tena zaidi, na ule kumtakatifu ajitakase tena zaidi, na ule kumchafu endelee kuya mchafu. Mungu anapenda kumwisho huku kwa kizazi hiki, hii kizazi kinaonekana kuwa mwisho ni karibu hapa. Mie shikupenda zaidi kuingia ndani sana maneno ya unabii juu itatusaidia kunini kama tunaweza kupanga bintu byote na atujachirie shebenye tupangiwe na kuwekwa mwekalu takatifu ya Mungu. Tunaweza kujua mambo yote, lakini tutakuwa tupaka na hatari bubaya na kuchelewa na uzuni kwa vile hatukuwa tayari. Kia mafaa hapa haina tukupanga bintu mnamna kunyoloka paka vile vikunaonekana kwa mfano musiasa, lakini mambo ni kushikia mzuri mzuri. Hii ni saa ya Mungu hapa sasa njuu ya taifa yake, wakati saa ya kuacha mamalari yote ya butoto, kuacha kushikiana mubaya, kukosana kote katikati yetu. Wakati ngine banduku na badada banakuwa naongopa hata kwenda kutembeleana bamoya na bengine, njube kunongopa kusema mambo ile ishiko kule lamusha tu fujo wala uzuni fulani. Kukosana masauti kunaweza kufika ni vile wala pana. Tuingari kina bintu bile tunafasha kufunda tena, tuko na bintu bya kunyolosha tena, na njuu ya ile ya kufanya mzuri ni kila muntu anzie pa ye moya. Narudia kuile masauti nasemaka kila mara, muntu ule mwenye kunyoloka mumoyo wake atashikia kila kintu munamuna yenye kunyoloka. Na wakati ngine tunapasha kuacha mambo ingine fike ile haitufurahishe. Niko naisema hii juu ya bizuri ya shebote. Mangaiko moya kemeo kwangu naichikia, lakini saa vile niko mwenye kufa na mishiishi tena, hakuna kitu kinaweza kunifikia mie ndani ya ule wangu mie mimwa. Haina vile niko tu paka na ema moya, niko paka na sangaji moya, niko na sangaji moya ashakuwa na miaka 90. Ni aningiaka mkanisa Baptiste, alipashaka mahabari yote ku radio miaka 10 na ranza pendaka paka kuya. Naona sasa alikuya huku ku Krefeld, alikuya ku Krefeld ile siku ya mwisho ku Pentekoste. Sasa tasema nini hapa? Mumakanisa atufundishe kanuni ya Biblia, makanisa abafundishe kanuni ya Biblia, lakini huyu dada huyu mwanamke anakuya kumkusanyiko, anakuwa mpantalon ya mrefu. Na miliwazia saa tu radi mwari fya kunipika pale nilikuya.
ilikuwa akuyakawia sana. Wakati ile nilisemaka, niliambiaka mwanamke mwingine, dada mwingine, nimwambia sema ile mambo kuvala pantalon haiwezekani. Na ule dada ule niliambia kukawia kusema aipashe akuye hivi mwenye kuvala pantalon kwa makutano. Ananyuliza sasa pale, sasa ndugu, uniambie huyu mwanamke nani huyu anakuya mwenye kuvala pantalon? Na mnaweza kuona ni nini? Mnanishikia? Sasa njua kusema kungambo yangu, napenda kusema shikumuona na shikujua kusema ashikukwe kwangu, alikuwa kubanduku bengine mbele ya kuya kumkusanyiko. Mie nilipasha kumutoshesha ile pantalon yake, niko sawa, niko nasema nilipasha kumuvika mnamna kunyoloka. Hii nayo iko sawa. Nilipasha kuifanya ile na mapendo. Munishikie mzuri. Mwote munashikia mzuri. Nilipasha tu kumwambia shikia. Nilipasha tu kumwambia wasiwasi shikia. Huku kwetu biku hivi na vile. Na hii mambo badada bari isula, mina tumania kusema abaishikia hii nilibapatisha munkosa atupende hii. Njua nini nilisema hii? Njua kuweka mkazo pa hii na milomba mushikwe bantu bakupitisha mawazo. Mushianzie mbele inje, lakini mwache Mungu anze kutenda ndani njua kwenda inje. Wakati ingine tunapasha kuwa tayari kuchikia kupata aya mnamna hivi, lakini mkuchunga mapendo moya moya Mungu mioyo yetu. Wakati ingine tutasema mzuri anapasha ye asha kufika hapa mara ya kwanza, na alikuyaka na nanita panjina yangu ya inje, na alipenda tukanyene kamtembele. Sasa pale ntenda nitaweza kunyorosha bintu mapendo. Bapendo abanduku na badada, tufanye yote tushipate kuumiza muntu, tushipate kusema mutu mumasauti, lakini tupate kusumburia kusaidia muntu munamna sauti yenye kueneana na andiko mzuri yenye kueneana mumapendo ya Mungu. Nani ule anapenda Mungu amtumikishe mwinamna? Ndiyo kweli kweli, kufuata njia ya Roho, na tushipate tu kuona mambo ile inakuwa kumbele, mambo ile inaonekana pale, na kufanya sasa bintu mbio mbio na kutenda kufanya bintu mara moja pale, lakini kuchunga tu mzuri saa ifike. Sasa mwile naangalia mambo ile kunafika msiasa mashiku ya kumkongo. Nyache kunisome tena mara nyingine Ufunuo 17. Njuu hii mambo inakuwa sehemu ya hii na iko napatana mzuri kabisa na maendeleo ya mambo leo. Ufunuo 17 kuanzia mstari ya 14, tutanzia hata kumstari ya 13. Ni mambo mkubwa. Ufunuo 17 mstari ya 13. Aba bakumi beku na roho moya moya na beku na weka mawezo na nguvu yabo banampayo ule nyama. Aba batakombanisha mwana kondo. Hapa ni masengo 10 batakombanisha mwana kondo, lakini mwana kondo atabawina juu yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Na benye kukombana naye muvita, benye kuitwa bateule na baminifu. Sasa mushikie ko zaidi mu Ufunuo 17 mstari wa 15. Kisha kaendelea, maji unaona pale panaitawala ukaaba ni mataifa na makundi, maulimi, malugha ya batu na masengo 10 ile uliona, na nyama ule batachukia ule kaaba, batamfanya bakie mtupu na ye moya, batakula mwili wake na batamchoma
kupitia moto, kwa maana Mungu alibaweka kumoyo bapate kutimiza mapu yake, bapate kutenda munamna moja na kuweka utawalo wao, bapate kumupatia yule nyama mpaka na pale masauti ya Mungu itatimilika. Sasa kumwisho, huyu mwanamke unaona ni mji mkubwa yenye kuwa na mamlaka yule ya wafalme wa udongo. Kwetu shie hii mambo haina siri, haina mfumbo. Kama kuko mambo ile ilifunuliwa kwetu ni hii. Na mtu mwaliniambia, aliniuliza na wazia, ndugu Frank, unaweza kuhubiri kwa mahubiri moya bila kutaya kwa mpinga Kristo? Na inaonekana sajo vile biko, lakini mahubiri ya mwisho inatayarishwa kuweka Kristo, kumuonesha Kristo Mungu bwake na kumweka pakinara, na mpinga Kristo kumuonesha Saule yulu yake, ndani yake shetani aliingia. Hatuwezi kufanya vitu mnamna ingine, na hii nayo niko naisema tu waziwazi. Mtu ule ashipokee ufunuo wa Kristo Mungu bwake kupitia Roho Mtakatifu, atapotea mumafumbo yulu ya mpinga Kristo na tashinda kuyua yeye ni nani. Ufunuo wa Yesu Kristo iko ya uwezo tele, iko mkubwa, na inalomba tupate kuvumbula adui wake mara moja tu, na tupate kuona matendo ya adui, na tupate kubitaya waziwazi kunjina ya bila kuwa na boka, bila kubiogopa. Na kwa mtu mwingine anaweza kusema, we unacheza na maisha yako. Hapana, maisha yangu haina tena kwangu. Tangu leo haina mie ni kunaishi, lakini Kristo kunaishi ndani mwangu. Kitabu yangu nilianjika mupinga Kristo, bali kigeuza mukipolone, na balitosha bitabu 1000 birisha tu mumajuma tu kiloko. Lakini kulikuwa barua moja kunikemea, nilipata barua moja kunikemea ya makari sana. Biko nguvu niseme mambo yote na ndani. Bali anjika kusema nishie bakatolika. Na bantu bali yona sema ni botu ranza bakombanisha. Atutake bubaya mutu. Tunapenda tu kutangaza mahabari ya Mungu. Museme kweli. Ni nani leo ashipate habari? Leo batu bote beku natafuta habari pa mambo yote. Leo mtu wote asha kujua mambo. Kama haina vile kutakuwa kukosewa mahabari. Haina vile. Sasa mumambo ya kiroho hakuna mtu ule anatafuta kupata habari. Bantu bote wanapenda kuendelea na vile bisela vya zamani. Tuko benye kutayarishwa tupate kuitwa na Mungu. Tulijionesha kumbele ya kila zebu, na tunakuwa na kazi ya kuhubiri ujumbe ya Mungu, ujumbe ya mwito ya Mungu kubote bale benye kuzambalala fashi yote, na benye kuwa tena ndani. Na pale hapa napo mimi nasema paka vile ndugu Branham na ilisema mzuri, hatuna mambo na bantu, lakini mambo tuko nayo ni kubisela bya batu bile inabafanya kwa batumwa, biko na bapotesha, biko na bafunga mubifungo sa mubuloko. Na saa inapasha kufika, wakati inapasha kufika mule, milango ya ile mabuloko inapasha kufunguka. Njo kwa maana ni ya mafaa Israeli ipate kuwa inchi, ikuwe fasi ya utawalo wake, na Yuda ikuwe pahali pake patakatifu, na Mungu apate tena kusema na makutano yake, na apate kubeba tena kunzi ya bateule, na bafanye kuwa hekalu yake takatifu ndani ya kanisa. Kunzi hii yenye kuwa mapatano naye, na bapate kuwa mapatano ba mwana bengine, bila kukuye muungano moya bila kukachika na Mungu na ba mwana bengine. Mnaweza kuamini kusema hii inawezekana? Mimi nawazia njo vile. Wakati nyingine tu kunasema
ni mawazo ya kuachana na hivi vitu. Musabu ile bisela matabia yetu itakaswe na uwepo wa Mungu. Matabia yetu bisela betu itakaswe na roho ya Mungu. Sasa hata mifano ya kuachana haistaletesha huzuni, itaonesha ile achanisho ya Mungu, na tutakuwa moyo moja, nafsi moja, roho moja, toka mataifa yote, malugha yote na mainchi zote. Tuko benye kuachana na roho ya kimataifa, tunapata hivi roho ya Mungu. Roho ya makabila tunachana na tunapata roho ya Mungu. Ni kupitia hii roho moja tu tunakuwa bote benye kubatizwa mwili moja. Mwile wakati zamani inaandikwa kusema bahari ikamuona na ikarudia kumkongo. Mungu alifikishe wakati mula tu sasema tu paka juu ya mambo hii, lakini mambo hii batu bataiona. Haina paka kushie, lakini bengine nabo bataiona na bataishikia. Na kule batu batasemaka kweli kweli Mungu katikati yenu. Tunaweza kuamini kusema mambo itafika. Tunaweza kuamini ya kusema kuko bateule bale baliitwa kufanya hekalu yake takatifu. Mungu anataka hekalu takatifu, pahali takatifu hapa pa dunia. Mungu anapenda kuikala, kutembea na kuonekana katikati yetu. Tumufungulie njia na milomba apate kuifanya kuanzia leo. Ibada ya Mungu ikuwe ibada ya kujitoa, ibada ya kujitakasa. Wakati katikati ya ile tutaomba na zamiri yetu yote, tutaombea kabisa ile kusema Bwana, we ulituita mukifukuzio mwake upeke kabisa. Utuweke fashi moya, we moya. Utuunganishe pamoja, ututakase ndani ya kweli yako, utusafishe mdamu yako, utufanye tukuwe hekalu yako takatifu hapa pa dunia, makao ya Mungu katika roho. Hivi mauwezo ya malari na uwezo ya zambi ipate kuona Mungu na kushikia kusema bote bale barakuwa kumbele ya Mungu. Beku naona hii uwepo wa Mungu, beku naona sema Mungu kwa hapo, na hii mauwezo ikimbie na ushindi ya Mungu wetu inaweza kuonekana mudunia yote kwa utukufu ya Mungu. Yenjo alilaka kuifanya, ulalilaka kuifanya, ataifanya. Mungu wetu asifiwe, mujina la Yesu, hata milele. Amina. Tushimameni na tuombe. Wakati ile tunakunjamisha vichwa, tufunge macho, tufungule mioyo. Napenda hata vile kuuliza kama kukwako katikati yetu, kukwako mutu ule ashia onja Yesu Kristo kama Mwokozi wake wa upekee. Ule mutu ashiyakuwa na hakikisho ya wokovu. Ule mutu ashiyajua, ashiyaona siku mule roho ya Mungu inaongoza, inamsukuma mkutubu, inamsukuma mkuichikia kuvumbula zambi yake. Na kulamusha ndani mwetu hukumu. Mutu ule anapenda kupata neema ya Mungu, anapasha kwanza kujua kusema yeye alihukumiwa mnamna yenye kueneana sawa sawa kufuatana na sheria. Turizari kwa mdunia hii benye kukua mbali na Mungu, benye kutenganishwa na Mungu na bila tumaini. Sasa lakini kisha kugolgota ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu, Mungu alipatanisha dunia, ni kusema shebote na karibu hapa bengine pamoja naye. Mbele ya kuweza kuchikia upatanisho, unapasha kuvumbula kusema weye uriishi pamoja na Mungu kukosana,
Mbuadui ulikuwa mbali na unapasha kuichikia ile, lakini aritosha bule buadui, alipasula mukanda yenye kukushitaki, mukanda yenye kukuhukumu. Alitufanisia neema na aliturumia, alisema tuko huru. Sasa ni ya mafaa juu ya kugeuka kufuatana na Biblia, aina tuka kusema Bwana mi huyu. Hii nayo inawezekana, lakini kwanza ni kusema Bwana, niko mkosefu, ni nkosa yangu, zambi yangu, ni mankosa yangu likupeleka kumsalaba. Ulibeba fashi yangu, wewe ulishimama pa fashi yangu. Bwana, ulinipenda sana, ulibeba makosa yangu na ulirumia zambi yangu. Bwana, nakuya kwako. Ijo hali mzuri. Kama mtu mwenye kuhukumiwa, mwenye kuwekwa mbuloko, banaweza kumurumia. Njo paka vile biko njuu ya shebote. Bwana wetu alifungulaka kitabu ya nabii Isaya na alisomaka, roho ya Bwana iko yulu yangu njuu ya kutangaza kuwafungwa, kusema banafunguliwa, kubatu benye kufungwa, kusema beku benye kufunguliwa, juu ya kutangaza mwaka ya kumpendeza Bwana. Njoo ile tukunafanya tena leo. Bapendwa ndugu na dada, biana na bazee, mukuye kwa Bwana, mukujua kusema shebote tuko bakosefu. Lakini mara ingine tena muimani tuseme, nilisafishwa kwa kosa yangu na niliingia mfuraha, niko na sifu hata milele yeye mkombozi. Bale banapenda kuichikia na kuishi na kuonja hii muimani leo, bapate kulamusha mkono sasa hivi hapa. Asante sana. Mungu amibariki. Baba wa mbingu, uliona mikono na uliona mioyo. Tukunapenda kutangaza injili tele na kutangaza kubakosefu kile tuiko shebote, kufunguliwa, kusamewa na wokovu. Bwana mupendwa, kama mikono barilamusha juu ya batu benye kuya hapa wala ni juu ya mambo ingine, we unaijua. Mungu, bamingi bale beku banduku yetu beku bapendwa na tunababeba moyo wetu, tunapenda na boba ingie mbele ya mlango ya neema ishipate kufungwa. Tunakulombayo bote bale ulitupatia, tunapenda kubaona karibu na weye. Bote bale tupenda, bote bale tulipenda, bote bale weye ulipenda. Bwana, tunapenda kubaona tena kumbele yako. Utupatie neema yako tupate kubaona saa benye kukolewa kwa imani na kukwanza kushukuru. We moya fanya pahali hekalu takatifu, kanisa moya, mwili, hekalu muile weye unaweza kuikala. Ikala, angusha mameza, pika na lalamika katikati yetu. Nyumba yangu itaitwa nyumba ya maombi. Ishisha mabishano yote, ishisha makokotano yote, kushikiana kukosana kote, vyote bile vikunafanika. Bwana, ututakase njoo tupate kuwa hekalu yako takatifu, kwa maana wewe uko mtakatifu na shie tunapasha kuya batakatifu. Bwana mpendwa,
ikupendeze, ikufurahishe, upate kufanya sasa hivi, kuleta hii utakaso ndani mwetu, na upate kuifanya ndani kabisa kuanzia leo mpaka na pale tutatakaswa manamna yote kufuatana na roho, nafsi na mwili. Ndiyo kweli wewe ulisema, niko nijitakasa mimi mwenyewe juu yabo, juu nabo bapate kuwa benye kutakasiwa ndani ya kweli. Na ulisema niko mtakatifu na mweye munapasha kuwa batakatifu. Bwana mpendwa, na njo kile ukuna tuambia kupitia Petro, kisha yeye kulalamika na kuandika, mweye amkukombolewa kupitia bitu ya bule, bitu ya kufa, kupitia fedha wala dhahabu, lakini ni kupitia damu takatifu na ya bei ya mwana kondoo. Bwana mpendwa, kwa mtakatifu kunaweza kutoka paka batakatifu, na hivi utufanye kwa mfano yako, utufanye tukue benye kufanana, uifanye kwa neema, na utusaidie tuvumbule ni wapi tunapasha kujivula, kukatala kuiki wala kile, wapi lurimi yetu inapasha tena kutairiwa. Bwana, utubebe kwanza kichwa pako mikulu, mawazo yetu, masauti yetu, matendo yetu, mikono yetu, masikio yetu, mikulu yetu, utubebe sasa sadaka yenye kueneana, matoleo. Fanya hii na shebote leo Bwana, ushache masauti yako irudie kwako kwa bure, na amini ya kwamba inatimiza na itaendelea kutimiza kenye kile weye uliitumia. Tunakushukuru Mungu Mwenyezi juu ya damu ya mwana kondoo, juu ya neno ya Mungu, juu ya Roho Mtakatifu. Ikuye na uwezo, itende mwekalu yako takatifu. Hii kunazalika katikati ya kanisa, na upate kuwa hapo katikati yetu, mnamna kusema tukuone na tukuonje. Tembea na ikala katikati na ndani ya kundi ile unaita kutoka juu ya heshima na utukufu ya jina lako. Bwana, minaona uwepo wako, uko hapa Mungu, uko hapa Mungu, na weye uko natuita. Nilimikomboa, nilimiita kutoka, na nilimitakasa. Muichikie, mwache hii ingie ndani mwenu, na mutembee mukutii kufuatana na neno la Mungu. Bwana mpendwa, tunaomba juu ya bote benye kuwa mu Autriche, mu Swiss, huku nchi ya Germani, na kwa upekee mu URSS na mainchi yote ya kwa asubuhi. Tunaombea Bwana Gorbachev, tunaombea Bwana Reagan, na tunaombea baraisi bote ba nchi na maserikali. Jujo vile inaandikwa tunapasha kuifanya, itufurahishe wala pana, lakini tunajua kitu moja, wewe unaweza kuweka na kugeuza wafalme uko Mungu mbingu na hapa pa dunia. Jina lako litakaswe, utawalo wako, ufalme wako uje, mapenzi yako ifanyike sasa hivi na hata milele. Amina.